Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh avec une leçon de vocabulaire pour les deuxièmes années moyennes. Alors, les mots de la même famille, الكلمات من نفس العائلة. Les mots de la même famille sont des mots construits à partir d'un radical commun. إذن الكلمات من نفس العائلة هي عبارة عن كلمات مكونة من أصل الكلمة مشترك. Les mots d'une même famille sont les mots dérivés et ont un sens commun. الكلمات من نفس العائلة عبارة عن كلمات مشتقة ولها معنى مشترك. عنا un exemple. Les terriens vivent sur terre. إذا شكون هادو هما لي تيريان؟ هما نحن. إذا حنا نعيشو وين؟ فوق الأرض. نشوفو باللي تير و تيريا عندهم معنى مشترك ونشوفو باللي عندهم نفس لو راديكال. إذا نلاحظ أن الكلمة تيريان وكلمة تير تشترك في أصل الكلمة تير. نشوفوه باللي راه مشترك. Il est commun. Les mots d'une même famille sont construits avec des préfixes ou des suffixes qui s'ajoutent au radical. إذا الكلمات من نفس العائلة يتم تكوينها باستعمال السوابق واللواحق التي نضيفها لأصل الكلمة. ثم نهزو أصل الكلمة نزيدو يا préfixe يجي قبل أصل الكلمة أو les suffixes يجيو بعد أصل الكلمة. Le préfixe est toujours placé avant le radical. إذن السابقة تتواجد دائما قبل أصل الكلمة. L'exemple. Le vieil homme enterre sa graine dans le jardin. Enterre. نشوفوا كلمة enterre. نلاحظ أن هناك terre كما terrien. Alors هي مشتقة من كلمة terre لكن وش زدنا لها؟ زدنا لها un préfixe. C'est notre préfixe. Terre, c'est notre radical. Alors, en terre appartient à la famille du mot terre. Ils sont des mots de la même famille. Terrien, terre, en terre, ils sont de la même famille. Maintenant, un suffixe est un groupe de lettres placé après le radical. اللاحقة عبارة عن مجموعة من الحروف أو مقطع صوتي يتواجد بعد أصل الكلمة. عندنا un exemple. Nadir prend sa voiture au lavage. نشوفو مع lavage. Lavage مكون من ماذا؟ من lave و age. Alors lave c'est notre radical أصل الكلمة. واش زدنالو؟ زدنالو le age. Alors lavage appartient à la même famille que le verbe laver. Alors lavage, laver, هنا c'est des mots de la même famille. Les mots de la même famille peuvent être dérivés d'un radical pour former un nom, un adjectif, un verbe et un adverbe. Alors, الكلمات المشتقة من أصل كلمة معين يمكن تكوين منها. Ça dépend واش يمدولنا. يقدروا يمدولنا اسم حنا نستخرجوا منه كلمات أخرى. يمدولنا un verbe حنا نستخرجوا يعني مش بالضروري يمدولنا un verbe. يعني يقدروا يمدولنا un adverbe يقولون نستخرجوا. المهم حنا نستنتج ماذا؟ أصل الكلمة. كي نعرفوا أصل الكلمة نزيدوا des suffixes ولا des préfixes ونكونوا إذن كلمات من نفس العائلة. عنا on va voir nos exemples. Grand ولا grande pour le féminin. Grandir, grandement, grandiose, grandissant ou grandissante, grandissime, agrandir. شفتوا قداش من كلمة درنا من نفس أصل الكلمة. هنا زدنا beaucoup plus des suffixes لأنهم جايين بعد أصل الكلمة. لكن هناك un verbe عندنا adverbe. alors يقدر يكون اسم أو صفة أو فعل أو ظرف. إذن تشوفوا باللي هناك العديد من الكلمات. الآن هنا longueur. Longue ولا long pour le masculin. Longévité, longuement. Alors نفس الشيء تشوفوا باللي le radical c'est toujours le même. ثم لازم يكون هناك un radical. أن يكون هناك أصل الكلمة مشترك. Sinon ils sont pas de la même famille. D'accord?
عندنا aveugle aveugler aveuglement et aveugler تشوفوا نفس أصل الكلمة. blanc blanchâtre blanchir blancheur نفس الشيء نفس أصل الكلمة. caisse encaisser caissier caissière encaissement هنا تشوفوا بلي زدنا ماذا un préfixe et un suffixe en même temps تسمى c'est possible aussi d'accord. إذا تشوفوا بلي caisse jusqu'au s c'est notre radical وهو مشترك il est commun entre tous les mots. إذا مشترك بين كل الكلمات. هذه واش يقولوا لها الكلمات من نفس العائلة ولا les mots de la même famille. إذا إلى الفيديو المقبل إن شاء الله.